इनको उठाते हैं, दीदी को उठाते हैं। चक 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 चक। ये तो घर मिल गया, सुपर। क्या मुझे गिफ्ट मिला है? चलकर देखते हैं, क्या बात है। मुझे तो ये घर मिल चुका है। अब क्या हम इस पे कहाँ से जाएंगे? चलो चलते हैं। एक डिब्बा मिलेगा, सुपर सुपर है ये। मैं तो बहुत बड़ा हो गया। ये है, अब चलते हैं गाइस।